नमस्कार। आज हेउची मे 18 तारिख रविवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर मे 20 सुधा युक्त 2 परीक्षा फल एबे चूड़ांत पर्याय रे प्रक्रिया। आसंता 20 तारिख सुधा युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश करबाकू सीएचएसई लक्ष्य रखिछि। एही प्रक्रिया एबे चूड़ांत पर्याय रे रहिछि। आसंता 4 रु 5 दिन मध्यरे परीक्षा फल प्रकाश पाइबार संभावना सूचना योग्य युक्त 2 परीक्षा फेब्रुआरी 18 तारिख आरंभ होई मार्च 28 तारिख शेष होइतिला। मे 1 तारिख सुधा खाता देखा शेष होइछि। ग्रीष्म प्रवाह पई खाता देखारे सामान्य विलंब होइतिबारु परीक्षा फल प्रकाश रे मध्य विलंब हेउछि बोली जणे अधिकारी कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एही दिन स्थल भाग छुइबा संभाव्य बात्या शक्ति। ओडिसा एही सब जिला हेबो प्रभावित। संभाव्य बात्या शक्ति प्रभाव रे ओडिसा उपकूल रे वर्षा आशंका रहिछि। मे 24 रु 27 तारिख जाए ओडिसा उपकूलवर्ती जिल्ला रे वर्षा नै पूर्वानुमान 24 रु 27 तारिख मध्य स्थल भाग छुईबा बेले ओडिशा उपकूल बांग्लादेश चट्टग्राम उपकूल पर्यंत प्रभावित हो पारे। एने बांग्लादेश पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्कता जारी होइछि। एही संभाव्य बात्यार प्राथमिक प्रभाव बांग्लादेश उपरे पड़िबार आशंका थिबा बेले ओडिशा उपकूल विशेष करी केन्द्रापड़ा भद्रक पुरी गंजाम और खोर्धारे प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 40 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि। एही लघुचाप बात्यारे परिणत हेबार संभावना थिबा किछि अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी मत देइछन्ति, जहां अन्य पाणीपाग विज्ञानी माने देइथिबा आकलन को खोराक जोगाउछि। जदि बात्या शक्ति संगठित हुए तेबे एहा घंटा प्रति पवनर बेग 60 रु 90 किलोमीटर भितरे रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे आरंभ हैला कोरोना टेस्टिंग। संक्रमण को नै राज्य सरकार सतर्क। पुणी थरे व्यापिलानी कोरोना भाइरस। गोटिए पटे लोकंक मनरु ए जाई जाइनी कोरोनार भय। 2019 पर देश सह सारा राज्य रे कोरोना निजर काया मेलाइबा सह लक्ष लक्ष लोके जीवन हराइछन्ति। एबे पुणी थरे कोरोना फेरिबार जणा पड़िछि। विदेश रे कोरोना संक्रमण नै राज्य सरकार अलर्ट अछन्ति। ए नै स्वास्थ्य निर्देशक दैछन्ति प्रतिक्रिया। थाईलैंड हांगकांग सिंगापुर रे कोरोना संक्रमितंक संख्या बढ़िछि। सर्वाधिक संक्रमण मामला हांगकांग रु आसीछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन सह स्वास्थ्य विभागर आलोचना ए संपर्क रे होई सारिछि। राज्य रे वर्तमान सुधा कोनोसी मामला आसी नाही। केंद्र सरकारंक सह मध्य जोगाजोग रे राज्य स्वास्थ्य विभाग रहिछि। सबु जिला मुख्य हॉस्पिटल और कॉलेज रे टेस्टिंग चालिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर। ग्राहकंक मुंडरे पड़िला चड़क। आज भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 87,200 टंका रहिछि। सेहिपरि 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 95,800 टंका रहिछि। सेहिपरि भारतीय बाजार रे मध्य समान दर रेकर्ड होइछि। गतकाली एवं आज अंतर्जातीय बाजार रे सुनार कारोबार बंद रहिथिबारु एही दर अपरिवर्तित रहिबो। आसंता काली ठारु पुणी थरे कारोबार आरंभ हेबा परे दर रे परिवर्तन देखा देबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना को नै आसिला खुशी खबर। एणिकी घर तयारी पई मिलिबो 2,75,000। पीएम आवास योजना रे बढ़िला आवेदन तारीख। गोटिए पटे गरीब और पछुआ वर्ग को घर खंडे जोगाई देबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार कार्यकारी करिसंती प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामांचल सहित सहरांचल रे रहुथिबा गरीब श्रेणी रो परिवार को मध्य एही योजना रे केंद्र सरकार हिताधिकारी को 2,25,000 टंका जोगाई देउछंती। सेही बळी राज्य सरकार मध्य एही योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जोगाई देउछंती। एही योजना रो लाभ उठाइबा को चाहुथिले हिताधिकारी को तुरंत आवेदन करिबा को हेबो, कारण केंद्र सरकार आवेदन तारीख वृद्धि करिसंती। मे 31 तारीख पर्यंत योग्य हिताधिकारी आवेदन करि परिबे। योजनार केउ माने लाभ उठाई परिबे ओ केमिति आवेदन करिवे जानिनि। एही योजना रे ग्रामांचल पई 25 वर्ग मीटर और सहरांचल पई 30 वर्ग मीटर जागा रे घर तयारी पई केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान जोगाई देउछंती। एही योजनार लाभ उठाइबा को हेले परिवारर वार्षिक आय 3 लाख टंका रु अधिक न होइथिबा दरकार। पीएम आवास योजना रे आवेदन करिबा को चाहुथिबा योग्य हिताधिकारी pmaymis.gov.in वेबसाइट किंबा जनसेवा केंद्र जाई आवेदन करि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज भी राज्य रे काल बैसाखी संभावना रहिछि। 5टी जिला को ऑरेंज वार्निंग और 8टी जिला पई येलो वार्निंग जारी होइछि। मयूरभंज, केन्दुझर, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एही सब जिल्ला रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहि पारे। सेही परि बालेश्वर, भद्रक, सुंदरगढ़, गंजाम, गजपति, नुआपड़ा, कलाहांडी और नवरंगपुर जिल्ला रे काल बैसाखी पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही 8टी जिल्ला रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रहिछि। गत शुक्रवार गोटिए दिन रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वज्रघात नेइछि 14 जनकर जीवन। केवल कोरापुट रे 4 जनकर मृत्यु होइछि। लक्ष्मीपुर रे आई नातुणी समेत 3 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले सेमिलीगुड़ा रे जनकर मृत्यु घटिछि। जाजपुर जिला धर्मशाला रे 2 जन नाबालक प्राण हराइछन्ति। सेहिपरि ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर और गंदिया ब्लॉक रे 2 जनकर जीवन जाइछि। बालेश्वर जिला सोर रे जने श्रमिक वज्रपात रे टळी पडिछन्ति। गंजाम जिलार कविसूर्य नगर और बेलगुंठा रे 2 जनकर जीवन नेइछि वज्रपात। गजपति जिले रे
ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ନରସିଂହପୁରରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କର ବଜ୍ରଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। 1100 ଫୁଟ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା। ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ କହିଛି ଯେ ମେ 24 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହାଣୁ 2003 MH4 ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଉଡ଼ିବ। ଏହି ଗ୍ରହାଣୁର ଆକାର ବିଶାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀର ନିକଟ ଦେଇ ପାର କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ରିଜେକ୍ଟ ସର୍ଭେ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଭୁଲରେ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ମେ 31 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୁଲରେ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ ହେବ। ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 15,000 ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। RBIର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ଏହା ସହ RBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜାରି ହେଲେ ବି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଚାଲୁଛି ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ। ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ର ଚଳନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବନି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆ ନୋଟ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୋଟ୍ ଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନୋଟ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ୱାଟରମାର୍କ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ITI ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଶେଷ। ଜୁନ୍ 6ରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବା ITI ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମ୍ସ ଜରିଆରେ ମେଧାଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 31 ହେଉଛି ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁନ୍ 6ରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେହିଦିନ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 9 ସୁଦ୍ଧା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ୍ 21 ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ITI ରେ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଆସନ୍ତା ମେ 19ରୁ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଓ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ଖୋଲିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 8 ଦିନ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମେ 20, 23, 27, 30 ଏବଂ ଜୁନ୍ 3, 4, 10 ଓ 13 ତାରିଖରେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମାମଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଶେଷ ପରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦାୟର କରାଯିବ। ଜରୁରୀ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସଭାପତି, ବାରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକୁ କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରାଯିବ, ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର କିଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା, ରଥ ଉପରେ ଅଧିକ ସେବାୟତ ଯେଭଳି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରୁହନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ସହ ଏହା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ
नहीं आलोचना कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारक वर्ष पूर्ति रे जोग देबे मोदी। गोटिए परिवार रे पहुंचिबो रिपोर्ट कार्ड। सरकार शहर और गाँ को जिबे, लोकंक पाखरे पहुंचिबे। वर्षक मध्यरे देइथिबा प्रतिश्रुति केते पालन करिसंती तार रिपोर्ट कार्ड रखिबे। जून 12 तारिख रे राज्य बीजेपी सरकार को वर्ष पुरुथिबा बेले राज्य सरकार वर्ष पूर्ति उत्सव पालन करिवे। ए उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देई पारंती। ए नै सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राज्य सरकार जून 12 रु सप्ताह व्यापी उत्तरदायी कार्यक्रम पालन करिवे। पंचायत रु आरंभ करी ब्लॉक और जिला स्तर रे जन कल्याण पई सरकार कोन करिसंती ताहा लोकंकु जणाइबे। प्रति पौर संस्था रे मध्य ए वर्ष पूर्ति उत्सव रा आयोजन हेबो बोली मंत्री श्री सुरेश पुजारी कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भूमिकंप झटकारे पुणी थरिला भूई। घरु बाहर को दौड़िले लोके। पाकिस्तान, चीन एवं तुर्की परे एबे फिलिपाइन्स रे एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होईछि। एही भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 5.1 माप करा जाईछि। भूमिकंप परे लोकमाने भयभीत होई घरु बाहर को पळाई आछंती। फिलिपाइन्स रो काबांकालान शहर रु 78 किलोमीटर पश्चिम रे एक शक्तिशाली भूमिकंप होईछि। एही भूमिकंप स्थानीय समय गतकाली सकाळ 8:33 मिनिट रे अनुभूत होइथिला। एहार केंद्र स्थल सुल्लु सागर रे थिला। एही भूमिकंपर केंद्र सिपालाई शहर रो प्राय 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम रे रहिथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जाजपुर रे टाटा करिबो 63,000 कोटी रो प्रकल्प। नियुक्ति पाइबे 34,000 लोक। चलित मास 22 तारिख रे 1,14,000 कोटी टंका प्रकल्पर ग्राउंड ब्रेकिंग और उद्घाटन हेबो। जाजपुर जिल्ला रे 12टी प्रकल्पर शिलान्यास और 4टी प्रकल्प उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। केवल टाटार 63,000 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास कराजिबो। एहा द्वारा 34,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। केवल एमओयू न करी कार्य जारी रखिछंती आम सरकार। जेएसडब्ल्यू और वेदांत भी शिल्प प्रतिष्ठा पई आग्रह प्रकाश करिछंती। आगको ग्राउंडिंग हेबो। जगतसिंहपुर रे पोस्को स्थान रे जेएसडब्ल्यू प्लांट करूछि। काम आरंभ हेलानी। एएमएनएस पारादीप रे काम आरंभ करिछि। केन्द्रापड़ा रे काम जारी रहिछि बोली शिल्प मंत्री संपद स्वाई कहिछंती बोली खबर मिलिछि।